Hello everyone! For today's video, I'm going to share our short visit to our small farm in the Philippines. I'm going to show you the trees, plants, and vegetables that we planted. So come along with us! Welcome to my vlog. Welcome to my farm. Yeah? What's in your farm? We have lots of, as you can see, we have these coconuts, bananas, avocado, lanzones. Yeah. Hmm? When did you start? Rambutan, huh? When did you start your farm? This is actually a pandemic project. Oh, so that's why the coconut and the bananas are still small. Yeah. Lanzones, rambutan, and everything. Langka, jackfruit. Yeah. So how many hectares is this? 4 hectares. 4 hectares, yeah. But it's good enough. Yeah. Hard to maintain. Yeah. It's hard to maintain, especially we're in Canada. From here up to the, Yeah. I have, what do you call that? Mangoes too. Lots of mangoes. Yeah. Guimaras mangoes and katimun. Sweet katimun mangoes. Do you have durian? Yeah, I have durian too. Oh. So it's complete. I have It's complete. Pomegranate. I have cacao. Banana. Banana. Oh, di kaya di Ming. nakarangan di dito eh. Yeah. Dito manok. Manok, chicken, farm. Yara itang mangga. Guimaras. Gimaras. Oh, kano bunga? Yes, yes. Let's see. Yeah. Tapos lagi ito ba lagi dyan. Adupay nga manggad to ini oh. Makikita dito lahat. Nandun. Marami doon hanggang doon. Doon. Sandyan yung marami pa. Tapos dyan. Hanggang doon. Gado avocado. Sarguelas. Langka. Ayan. Ayan yung mga avocado. Medyo malalaki na rin. Considering na 2 years pa lang sila. Salamagi. O sampalok. Ito langka. Ayan, mga mangga. Ayan. Marami. Ito. Ayan, tingnan natin. Dito. Yung. Ayan. Ito naman rambutan. Rambutan. Ang daming ampalaya. Wow. Ito. Unang bumbahan dito. 42 meters deep. Oh, really? Grabe, ang lalaki ng gabi. Nyamot dahi ta. Cacao. Oh, kakao. Nagkuandan. Yeah. Ano yan pa? Ano yan? Kakao? Oh. Yan. Kakao. Rambutan lang ito. Rambutan. Tapos ano na ito? Ha? Ano na ito? Pili. Pili nuts? Pili. Papa, ito ang sinasabi ko. Yan. Marang. Yan, dito ko marang. Ito yung pili, di ba? Ito. Uri ato, pili na to. Pili. Pili. Oh. Dapat talo na to eh. Pili. Oo. Mm.
Tapos yan yung ano, Ate Marang. yung bito. Tapos may mga orchids doon, monstera. Ako, parang rainforest dito na banda. Dapat pili. Handa mo na kanya dito. Dito, yung uri naman si Bugan. Lumaban. This is where the deep well is. It is covered with cement. However, it rains, so that's why there's a water on the surface. So this is where they get water for the plants. Grabe, ang lalaki ng mga gabi. My goodness. Saan yung monstera? Ayan na naman. Hindi na ako pupunta dyan. Takot ako. Daming nyog ah. Ha? Gado ka tuday. Okay. Paging. Dito na ang pinakamarami ng ano. Nyog. Yeah. Kasi ang daming saluyot oh. Grabe. Wow. Kasto, iti panagnating mi dito, iti katuday. Puka na may iti katuday, tapno bumaba di sabong na. Sa amin to, purusan ngayon inutan. Nga nanong sa amin, pakita man mabaya. Katuday. Aswete. Or anato. May grenade? Pomegranate. Nakupunan eh. Oo. Pomegranate. Aha. Ano ko? Ito, kasi na nga talaga. Pomegranate. Ang daming bunga. Oh. Grabe. Nakaka-relax din dito. Parang rainforest na dyan. Jungle. Oh. Diyan di balay yung nang halaman ko naman. Monstera. 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 Lanzones? Lanzones. Ito yung lanzones. Ito yung tigi. Tigin. Nagdakal mo ata nga tigin. Elephant foot? Ang tawag dyan? Oh. May nyog pa dyan. Bamboo? Bamboo. Wow. Ito yung pinupukan na kanong paglutuan dati. Tunggo. Yun na po eh. Medyo babasit agito yung itong ngako. Ano kasi, ito giant ko. Daddy giant. Giant na bamboo. Kasi regular lang ang bamboo dito. Galing gani giant ito. Ti bamboo. Yeah. Sa Hawaii, nalinis lang kasi siyempre mapapanagkatao. Then nagiti sa bakit ang darakalan sa bakit. Sa bamot yung magod ko ilang sunis di. Pasusuportak lang ng dagiti ilang sunis. Talaga namang dadami itong saging. Oh,
Okay, ano may pakwak? Ngamin pabawasan na ito eh. Ito payalis ko. Ito sa pat. That's may lansones, that's my, ano yung natin in English? I don't know. May English ba? Meron ba? Ngayon, ito yung lansones. Nya kita kahoy? Kasaba? That is kasaba. Oh. Nya ba day ta? Lansones, sabi ka dito. Okay. Basta dito yung lugar lang lansones. Oh. Dati lansones, lansones. Karewa na lansones. Wow. Ganda, di ba? Wan, darak tulan. Lansones. Sabi nga dito yung lansones. Oh, did you see that? Ewan, lansones. The banana heart there? Ito pang banana mayroong puso eh. Oo nga. Utong. Tapos anong mga yan? Avocado. In between, avocado. Pero very young pa yung mga avocado. Wala pang bunga. Ang daming kardis. Ayan. Tapos ano ang mga yon? Balataw? Ha? Utong? Sitaw. Ah. At least a damo vegetable. Kita. Na, marami pang mangga dito, no? Ha? Mga mangga yan. Mangga. Tapos mga Ito lagi gimaras. buko. Gimaras mangga. Gimaras. Marami pang nyug dito. Ano ito? Durian din ito. Lansones. Durian, lansones. Durian. Ang daming ano. Buko. Adapi manggad to eh. Lungboy. Nya day tangay. Kay Mito. Kay Mito. Day to eh. Kay Mito. Dapi kay Mito. Oh, durian. Durian? Yeah. Oh. Meron din ito. Tingnan mo ito, wildflower. Oh. Ne, nagadunga sa bunganay di baba. Diyan eh. Wow. Rice field. Thank you very much for watching, and I hope you enjoyed this video. And if you did, please don't forget to give a thumbs up, comment, and subscribe. And I would like to take this opportunity also to thank all the boys who are helping us in the farm. You guys are doing a wonderful job. We owe you a lot. Thank you, thank you.